झारखंड राज्य में स्थानिक परीक्षा मामले विद्यार्थियों द्वारा करवामां आवेला विरोध प्रदर्शन और त्यारबाद विधानसभा मार्च दरमियान विद्यार्थियों पर थयेला लाठीचार्ज मामले आज भरूच एबीवीपीए घटना मामले विरोध नोंधाव्यो हतो। जो कि अन्य परीक्षाओं मामले पण विद्यार्थी संगठन आज प्रकारे अवाज उठावे तेवी मांग पण विद्यार्थियों में उठी रही है। झारखंड में जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षा में गैररीति और अनियमितताना आक्षेपों ने विरोध कर रहेला विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवामां आव्यो होवाना विरोधमां भरूचमां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एटले के एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन योजायुं। देशव्यापी विरोधना भागरूपे भरूचना जीएससी कॉलेज सामे एबीवीपीना कार्यकरो अने विद्यार्थीओ एकत्रित थया अने झारखंड सरकार विरुद्ध सूत्रोच्चार करी विरोध नोंधाव्यो। एबीवीपीना जणाव्या मुजब झारखंडना विद्यार्थीओ अने कार्यकरो शांतिपूर्ण रीते विरोध करी रह्या हता त्यारे पोलीस द्वारा लाठीचार्ज करवामां आव्यो, जेमां કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ सहित कार्यकरोने ईजाओ पहोंची होવાનો दावो करवामां આવ્યો છે। एबीवीपी द्वारा समग्र घटनामां जवाबदारो सामे कार्यवाही करवानी તેમજ जेपीएससी અને जेएसएससी परीक्षा प्रक्रियामां संपूर्ण पारदर्शिता लावવાની માંગ કરવામાં આવી છે। વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ અને પરીક્ષા સંબંધિત અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવવો ચોક્કસપણે જરૂરી છે, પરંતુ માત્ર ઝારખંડમાં ભાજપની સરકાર ન હોવાના કારણે જ આ મુદ્દે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હોય તો તે બાબત ચર્ચાનો વિષય બની શકે છે। આ મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓના નિવેદનો અને વિડીયો પણ સામે આવ્યા હોવા છતાં ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં વિદ્યાર્થી સંગઠનો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં આ પ્રकारનો વિરોધ જોવા મળ્યો ન હોવાનો સવાલ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે। મહત્વનું છે કે નીટના મુદ્દે ઝારખંડ સહિત અન્ય રાજ્યોના વિદ્યાર્થીઓ પણ દિલ્હીના વિરોધ પ્રદર્શન માટે ધરણા પર બેઠા હતા, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓના હિતનો મુદ્દો કોઈ એક રાજ્ય કે સરકાર પૂરતો સીમિત ન રહે અને વિદ્યાર્થીઓ સંગઠન દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોમાં સમાન વલણ અપનાવવામાં આવે તેવી ચર્ચા પણ હવે સામે આવી રહી છે। भारत माता के वंदे मातरम नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो, हेमंत सोरेन शर्म करो। नमस्ते, माहिल अनिलभाई ताजपरा, भरूच नगर मंत्री। आज रोज 13 तारीखना दिवसे भरूच नगर में विद्यार्थी संगठन द्वारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्यो छे, जेनुं मुख्य कारण ए छे के झारखंड रांची में विद्यार्थीओ ज्यारे पेपर लीक मुद्दे शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करी रह्या हता त्यारे तेमने पर लाठीचार्ज तथा वोटर केनननो उपयोग करवामां आव्यो, जेना लीधे आखा झारखंडमांथी विद्यार्थीओ ज्यारे विधानसभा पर पहोंच्या त्यारे तेमने रस्तामांथी ज चिन्हित बसोमांथी गिरफ्तारी करवामां आवी, जेना लईने आखा देशमां विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं छे। आजरोज विद्यार्थी संगठन भरूच नगरमां विरोध प्रदर्शन करी रह्या छीए।